अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिराज नबी का बेमिसाल मौजज़ा बेदारी के आलम में जिस्म मुबारक के साथ 27 रजबुल मुरज्जब की शब वक़ूअ पज़ीर हुआ। इस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक लगभग 51 बरस 8 माह 20 दिन थी। ये नबूवत का 12वां साल था। वाक़या मिराज उम्मुल मोमिनीन हज़रत हदीजा रज़ी तआला अन्हा के विसाल के बाद ज़हूर पज़ीर हुआ। वाक़या मिराज हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद व आला मर्तबे की निशानदही करता है। कुरान हकीम फुरकान हमीद में इसकी तसरीह और अहादीस सहीहा में इसकी तशरीह व तफसील मौजूद है। कुरान हकीम ने 15वें पारे सूरत बनी इसराइल की इब्तदा ही इस आयत मुबारका से फरमाई जिसमें असरा व मिराज का जिक्र है। पाक है वो ज़ात जो अपने ख़ास बंदे को रातों रात ले गई मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम शान निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो सुनता और देखता है। सफ़र मिराज की दूसरी मंजिल का जिक्र सूरत नजम में किया गया है और इस बंदे ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल को देखा एक ख़ास नज़ूल के साथ, जबकि वो बंदा सिदरतुल मुंतहा के नज़दीक मौजूद था। ना निगाह झपकी न हद से तजावज़ हुई। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखीं। लैला के मायने रात और मिराज के मायने बुलंदी के हैं। ये रात इसलिए बाबरकत और अरूज की रात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली से सरफराज हुए। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस्तिलाही इम्तियाज़ के लिए मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस की सैर को असरा और बैतुल मुक़द्दस से अर्शे बरी तक के सफ़र को मिराज के नाम से मौसूम किया है। इस सफ़र मुबारक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और फिर उसके बाद आसमानों की सैर के लिए तशरीफ़ ले गए। कुरान हकीम ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि बावजूद इतने बड़े एजाज़ व इकराम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत में कोई फ़र्क नहीं आया, और इस तरफ भी इशारा है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एजाज़ बख्शा जो किसी और को ना दिया। कुतुब अहादीस में इस तरह मज़कूर है कि एक शब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल बानी रज़ी तआला अन्हा के मकाम में इस्तराहत फरमा रहे थे कि नीम ख्वाबी की हालत में यकायक छत शक हुई और वहाँ से जिब्राइल अमीन माँ दीगर मलाइका आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करके मस्जिदुल हराम में ले गए। जमजम के कुएं पर लाकर सीना अतहर चाक किया, कल्बे मुबारक को धोया। सोने के तश्त से ईमान और हिकमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर मुंतकिल कर दिया। फिर दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगाई और बुराक पर सवार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले गए। इमाम मुस्लिम ने हज़रत उन्स रज़ी तआला अन्हा से रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास एक बुराक लाया गया जो सफ़ेद रंग का था। वो इतना तेज़ रफ्तार था कि जितनी दूर इंसानी नज़र पड़ती है उतनी दूर उसका एक कदम पड़ता था। मैं उस पर सवार हो गया और बैतुल मुक़द्दस आया, फिर उसे इस पत्थर के साथ बांधा जिस पत्थर के साथ दीगर अंबिया कराम अपनी सवारियां बांधा करते थे। वहाँ तमाम अंबिया कराम मौजूद थे, उनकी इमामत की। उसके बाद हम आसमान पर पहुँचे। हर आसमान पर अंबिया कराम से मुलाकात हुई। आखिर में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदावंद क़ुद्दूस के हुज़ूर हाजिर होकर ये हम्दो सना की। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की जिसने मुझे जहां भर के लिए रहमत बनाकर भेजा और लोगों के लिए बशारत देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, और मुझ पर कुरान हकीम नाजिल किया जिसमें हर चीज़ का रोशन बयान है, और मेरी उम्मत को दरमियानी बनाया और मेरी उम्मत को गर्दाना के वही अव्वल है और वही आखिर है। फिर मेरे सीने को खोला और दूर किया मुझसे मेरा बोझ और बुलंद किया मेरे लिए मेरा जिक्र और मुझे फातेह और खातिम बनाया। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बिना पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल करार दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके बाद मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। यहाँ अल्लाह ताला ने मुझ पर जो वही चाही फरमाई। मज़कूर है कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन तन्हा अपने रब से शरफुल मुलाकात के लिए हतीरातुल कुदस तक पहुँचे और रूबरू शर्फ कलामी हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुज़ूर पर खलूस सलाम और नयाज पेश किया। ये वो एजाज़ है जो कायनात की किसी मखलूक को ख्वाह वो नबी हो या मलाइका हासिल ना हो सका।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت النورہ، یعنی میں نے اس نور کو دیکھا۔ پھر وہ کار ہاس جس کے لیے بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے بطور خاص فرش سے عرش پر طلب کیا گیا تھا، ان امور کی وحی ہوئی۔ اس موقع پر جو احکامات جاری فرمائے گئے ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار استطاع پر گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئیں، لیکن گنتی میں کمی کے باوجود طول میں ان 5 نمازوں کا وزن 50 کے برابر قرار پایا۔ تمام گناہوں کے قابل معافی ہونے کا امکان، لیکن شرک کے ناقابل معافی جرم ہونے کا یقین دلایا گیا۔ نیکی کی نیت پر 1 نیکی کا ثواب اور اس کے عمل کرنے پر 10 گنا ثواب۔ اسی طرح گناہ کی نیت پر برات، لیکن اس پر عمل کرنے پر 1 ہی گناہ نامہ اعمال میں لکھے جانے کی خبر دی گئی۔ اس کے علاوہ اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی تعمیر و تشکیل کے لیے 14 نکات پیش کیے گئے، جو سورۃ بنی اسرائیل کی 23 تا 29 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ نکات ایک مضبوط، متوازن اور دیر پا معاشرے کے قیام، بقا اور استحکام کے لیے ناگزیر ہیں۔ بعد ازاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بیت المقدس پہنچے، اور جن انبیاء کرام کے ساتھ مختلف آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، وہ سب اور جملہ ملائکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رخصت کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسفر رہے۔ قرآن حکیم کے ارشادات اور احادیث مبارکہ سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ معراج جسمانی ہوئی تھی، صرف روحانی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر صرف خواب ہوتا تو وضاحت سے منام کا لفظ آتا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اس لیے پیش آیا کہ فخر کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی علامات کا بذات خود اپنی نگاہ مبارکہ سے مشاہدہ فرما لے، چنانچہ اس کا مشاہدہ خوب ہوا۔ اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ سماعت ہو یا بصارت، سب ہمارے دستے قدرت میں ہیں۔ اگر ہم بشر کو عزت دینے پر آئیں تو فرش سے عرش پر بلا لیتے ہیں، اور ایسی علامات کا مشاہدہ کراتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ شب معراج اس بات کی یاد تازہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، جس کے لیے بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر طلب کیا گیا تھا۔ آج بھی واقعہ معراج کے پیغامات اسلامی معاشرے اور ریاست کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم سوچیں، سمجھیں اور صدقے دل سے ان پر عمل کریں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل اہمیت اس کی کیفیت کی جزیات میں کھو جانے میں نہیں، بلکہ معراج ایک عظیم ترین معجزہ، ایک عظیم ترین واقعہ اور ایک عظیم ترین پیغام ہے، جو ایک عظیم ترین شخصیت یعنی محمد مصطفیٰ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش اور عرش کے درمیان خالق دو جہاں کے حکم سے پیش آیا۔